యుద్ధం ఇప్పుడే మొదలైంది. Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, Young Best, di Mubah Waktu Sinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film action thriller epic berjudul Kingdom, yang dibintangi oleh Vijay Deverakonda. Cerita film ini dimulai pada tahun 1920, ketika sebuah suku di Sri Kakulam berjuang melawan penjajah Inggris demi mempertahankan tanah dan emas leluhur mereka. Pertarungan itu berakhir tragis, sang raja gugur, dan sebuah ramalan pun terkubur dalam darah. Puluhan tahun kemudian, di tahun 1990, seorang polisi muda bernama Suri, bukan Mati, mendapat misi rahasia di sebuah pulau berbahaya bernama Divi. Takdir mempertemukannya kembali dengan sang kakak yang lama hilang, bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai lawan. Nah, gimana kelanjutan kisah penuh pengkhianatan, rahasia, dan ramalan kuno ini? Yuk, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Kingdom tahun 2025. Pada suatu hari, Suri menemui temannya yang bernama Srinu di kantor komisaris polisi. Ia ingin meminta bantuan untuk membuatkan sketsa wajah kakaknya yang selama ini sudah menghilang setelah kejadian membunuh ayahnya sendiri. Mana? Sebab. Setelah itu, Suri melihat seorang kakek tua disiksa seniornya dikarenakan kakek tua itu tidak mendapatkan keadilan atas kasus cucunya yang sebentar lagi akan dieksekusi. Karena tidak tega melihatnya, Suri menolong si kakek itu dengan membuka kunci pintu tempat cucunya ditahan, lalu menyerang polisi seniornya. Ketika para polisi fokus memukuli Suri, cucunya berhasil kabur. Akibat kejadian itu, Suri didatangi atasannya. Ia diberi peringatan karena sudah berani memukul seniornya. ముసలాయనకు 70 ఏళ్ళుంటాయి చక్కగా నడవలేడు కూడా అట్లాంటి మనిషిని కిందేస్తుంటే సీనియర్ నైనా కొడతా. Amarahnya terhenti ketika ibunya menamparnya. Keesokan harinya, Suri didatangi kepala polisi dari Hyderabad ke kantornya. నిన్న హైదరాబాద్లో ఎలా కొట్టావో అట్లానే కొట్టాలి. ఇంకో స్లాప్. Suri diperingatkan kembali karena tingkahnya kemarin mengakibatkan salah satu tahanan kabur, sehingga bisa merugikan karirnya. Bahkan jika petugas itu menuntutnya, Suri terancam di penjara. కేసు పడితే 5 years జైల్లో కూడా పెట్టొచ్చు. Agent RAW bernama Jayaprakash, biasa disebut JP, penasaran dengan keberanian Suri, seorang polisi muda yang agresif namun santun. JP berencana merekrutnya untuk menjalani misi penyamaran. Dengan pangkat masih bintara dan merasa belum layak, Suri menolak tawaran itu. Akan tetapi, మీ అన్న నీకు కావాలి అంటే ఒక్కటే దారి, నేను చెప్పినట్టు చేయడం. చేస్తావా? demi menemukan kakaknya yang selama ini ia mati-matian mencarinya, Suri menyetujuinya. బై ద వే, నువ్వు స్పైగా వెళ్ళబోయే గ్యాంగ్కి లీడర్ మీ అన్న శివ. Namun, ada satu fakta mengejutkan. Di usia kecil, Suri menyimpan masa lalu yang kelam. Ia bersama kakaknya Sipa sering menyaksikan ayahnya menyiksa ibunya, membuat hati mereka hancur. Suatu ketika, Suri sedang bermain di sebuah pameran. Ia membuat tato di punggungnya, tapi nenek tua pembuat tato itu pingsan setelah mentato Suri. Ayahnya pun langsung memukulinya sambil dibela kakaknya yang tanpa sengaja mendorong ayahnya. Karena sudah tidak tahan dengan kekejaman ayahnya, Suri dan Sipa ingin membela ibunya. Setelah kejadian itu, Jayadagiri pamannya menyuruh Sipa kabur sebelum polisi datang.
Sejak saat itulah, Sipa tidak diketahui lagi keberadaannya, yang dimana Suri sangat merindukannya. మీ బతుకుల్లో ఉన్న రాక్షసుని చంపెళ్ళిపోయిండు ఇంకా నీ మర్చిపోరా. Sebelum menjalankan misi, GP memberitahu informasi penting terkait kasus yang akan Suri hadapi, yaitu penyelundupan besar-besaran yang terjadi di pelabuhan Jaffna di Sri Lanka Utara. పోర్ట్లో ఈ స్మగ్లింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది లంకన్ కార్టెల్. Sindikat penyelundupan itu dipimpin oleh Sarapanan dan Odiapan dan juga anak bungsunya Murugan. Yang mengangkut kargo dari laut ke darat adalah para nelayan Telugu, sekelompok suku yang diyakini korban selamat pembantaian Inggris di Sri Kakulum pada tahun 1920. Namun, pemerintahan India menolak kewarganegaraan suku itu, sehingga mengalami kesusahan untuk bertahan hidup, dan kelemahan itu dimanfaatkan Odiapan. ఇక్కడ మీరు ప్రాణాలతో ఉండాలంటే నేను చెప్పినట్టు చెయ్యాలి. కార్టెల్ చెప్పినట్టు స్మగ్లింగ్ చేయడం తప్ప. Suri mendapatkan kenyataan mengejutkan. Kakaknya Sipa ternyata memimpin para keturunan suku yang dulu nyaris musnah. ఇప్పుడు రాబోయే కార్గోని హ్యాండిల్ చేసేది కూడా శివ అండ్ హిస్ గ్యాంగ్. Singkat cerita, salah satu anggota geng Sipa tewas tertembak angkatan laut ketika bongkar muat, dan Sipa bersama kelompoknya ditangkap. సార్ శివ అరెస్ట్ అయ్యాడు కానీ 3 రోజుల కన్నా ఎక్కువ ఆపలేం. మిషన్ ఇస్ గుడ్ టు గో సార్. Sipa yang akan ditahan hanya dalam waktu 3 hari, GP segera menugaskan Suri menjalankan misinya, pergi ke Sri Lanka, menyusup ke penjara Jaffna, tempat kejam dan tak bertuan. Setelah sekian lama, jika Suri dan Sipa bertemu langsung, Sipa akan curiga. Maka dari itu, Suri mencoba memancing keributan melalui anak buahnya. ఏంట్రా ఇచ్చేది? Keributan itu disampaikan anak buahnya kepada Sipa. Ia pun segera menuju ke sana. Disinilah dua saudara yang terpisah sejak kecil kembali dipertemukan, namun berdiri di kubu yang berbeda. Di saat Suri tertusuk pisau Sipa, ia mengatakan sesuatu. నన్ను చంపేసినాక మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకో. బతికినానా నిన్ను చంపేస్తా. నా తమ్ముడు. Suri bertemu kembali dengan kakaknya sambil meluapkan kekesalannya karena selama ini Sipa menghilang tanpa memberi kabar kepada Suri yang selalu merindukannya. నాతో ఉంటే నీకే ప్రమాదం రా. నేను ఇంకా ఎన్ని రోజులు నీతో పాటు ఉంటే నాకేం కాదనుకున్నా. నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోరా. అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపో. అమ్మ చనిపోయి 2 ఏళ్ళు అవుతుందిరా. Perlahan Suri meraih kepercayaan kakaknya. Ia bahkan akan dibebaskan dan disuruh menemuinya di Pulau Dipi. Keesokan harinya, Suri dibebaskan dari penjara lalu diberi perlengkapan serta identitas oleh anak buah GP, dan nantinya akan dijemput oleh Singha yang mengantarkannya ke pelabuhan. Karena Suri bertujuan ingin membawa kakaknya pulang, GP memberitahu informasi tentang keluarga Siva dan aturan di pulau itu. కార్టెల్ రూల్ ప్రకారం ఆడవాళ్ళు దివి దాటి రాకూడదు. స్మగ్లింగ్కి వెళ్ళిన మగవాళ్ళు పారిపోకుండా వాళ్ళు పెట్టిన రూల్. Untuk berjaga-jaga, jika tertangkap tentara Sri Lanka, Suri diperintah menggunakan kode melalui telepon. వైట్ శాండ్. GP juga menunggu kabar Suri dalam waktu 10 hari ke depan untuk melapor melalui Dr. Madu, seorang dokter India yang juga agen rahasia. ఎమర్జెన్సీ కేసు. Ketika sampai di pelabuhan, Suri yang ditemani Singha melihat orang-orang berkerumun, melihat seorang dokter sedang menolong wanita hamil dari suku Dipi. త్వరగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, పట్టుకోండి. Di pertemuan pertama kalinya Suri dan Dr. Madu, yang tadinya ingin membantu tapi ditahan Singha, dan tiba-tiba datanglah Murugan. ఆడోళ్ళు బయటకు రాకూడదని తెలియదురా ఉనకు. Anak Odiapan, seorang psikopat goblok yang sudah banyak membunuh mata-mata agent India. Mengingat wanita dari suku Dipi dilarang menginjakan kaki di pelabuhan Jaffna, Dr. Madu tetap bersikeras ingin membantu ibu hamil itu untuk melahirkan karena kondisinya sudah kritis. మగపిల్లాడు, హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి. Tibalah Suri di pulau kecil bernama Dipi untuk menemui kakaknya Siva. Lalu ia dikenalkannya kepada warga di sana serta kepala sukunya Bairagi. నా తమ్ముడు బైరాగి. నువ్వు శివకి తమ్ముడివి మాత్రమే, మాలో ఒకడివి కాదు.
Sambutan yang belum sepenuhnya bisa diterima suku di sana. Setelah itu, Suri mendengar sesuatu yang penting. రేపు లొకేషన్ చార్లీ డ్రాప్ పాయింట్ అని మెసేజ్ వచ్చింది 5 చిన్న మోటార్ బోట్లు రెడీ చేయి అలాగే మురుగుంతో పాటు మనం 5 పంపు. Keesokan harinya, Suri menemui dokter Mado ke kliniknya di Pelabuhan Jaffna untuk mengobati luka tusukan sekaligus memberitahu informasi terkait Charlie Drop Point yang belum dimengerti maksudnya. ఏదో చార్లీ డ్రాప్ పాయింట్ అని మాట్లాడుతుండే. Kali ini Suri ikut kakaknya dalam operasi penyelundupan di rawa-rawa Jaffna. Mereka bergabung dengan kelompok Murugan. Dalam operasi itu, Suri mengerti maksud dari kode Charlie Drop Point adalah area tempat pengambilan emas selundupan dari Hong Kong yang tentunya sudah diketahui ZP dan dilaporkan kepada tentara AL Sri Lanka. Walaupun selamat dari kejaran tentara Sri Lanka, namun operasi mereka gagal dan kargo emasnya berhasil disita tentara Angkatan Laut Sri Lanka. Murugan mulai curiga. Ia melampiaskan amarahnya dengan menyiksa 4 orang dari suku Dipi hingga 1 orang tewas. என்னடா இவன் 4 డబ్బులకే పోయినాడు. Akibat dari kejadian itu, ayahnya Odiapan memperingatkan Murugan karena sudah membunuh orang dari suku Pulau Dipi yang selama ini sudah banyak membantu bisnisnya. శవాన్ని గుట్ట దగ్గర పడేయండి. సరిగయ్యా. Keesokan harinya, warga dari suku Pulau Dipi dikejutkan dengan adanya mayat yang terkujur kaku di pesisir pantai, sehingga membuat Sipa kecewa. Siva dan gengnya datang ke markas kartel, disambut Murugan dengan wajah watadosnya. రే నేను కోపంగా కొడతాంటే పడుకున్నాడేంటి అనుకున్నా. అలెక్స్ గాడు చెప్పినాక పురించదు వాడా ఉట్టని. Siva mengadu kepada Sarapanan dan meminta 4 orang dari sukunya dibebaskan, namun dicegah Murugan sehingga menimbulkan kekacauan. Di puncak kekacauan itu, Odiapan menengahinya dengan memberi syarat harus menemukan informan agar orang-orang dari suku Pulau Dipi selamat dan Suri గోల్డ్ వెనక్కి తీసుకొస్తే సరిపోతుందా? Suri berjanji akan merebut kembali emas dari pangkalan laut. Perkataan itu sangat menarik perhatian anggota kartel, walau Murugan masih kesal karena informannya belum ditemukan. కండిషనా? టీవీలో ఉన్న మీనాక్షిని హాస్పిటల్లో ఉన్న ఆమె బిడ్డను కలవడానికి అనుమతి ఇవ్వాలి. Para anggota kartel pun mengambil poting dan semuanya setuju, karena yang dipentingkan mereka adalah emas. కార్టెల్కి గోల్డ్ ముఖ్యం మురుగా. ఇంకో 3 రోజుల్లో గోల్డ్ కొలంబోకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు. Keputusan Suri membuat kesal warga suku, tapi Bairagi perlahan tertarik dengan kepeduliannya. మా ఎవరికి రాని ఆలోచన నీకొచ్చింది. ఒక తల్లి బిడ్డని కలపాలని నువ్వు చూసావు. Suri pun segera memulai penyelidikannya, membutuhkan jeep tentara serta memata-matai aktivitas dari pangkalan angkatan laut beberapa hari ke depan. Satu-satunya cara menghentikan konvoi itu, mereka memulai aksinya ketika melewati jalur hutan. Sesaat konvoi itu terhenti ketika sekelompok gajah melewati jalan, sehingga sebagian konvoi terpisah dari temannya. Butuh waktu 5 menit sebelum akhirnya kelompok tentara menyadari kendaraan di belakangnya adalah tiruan jeep tentara. Suri dan Sipa pun lolos dari kejaran tentara Angkatan Laut Sri Lanka. Mereka bersembunyi memasuki truk yang sudah dipersiapkan. Namun masalah belum berakhir. Suri dan Sipa harus melewati pos pemeriksaan di titik terakhir. Para anak buah Sipa ingin menyerah dan melupakan emasnya demi keselamatan nyawa mereka, walau 4 orang temannya saat ini sedang ditahan Murugan. ముందు మీ నలుగురు వెళ్ళండి. అందరూ ఒకేసారి దిగిపోతా అనుమానం వస్తుంది. దిగు. నువ్వు కూడా దిగు.
Pertengkaran Suri dan Sipa yang masing-masing tidak mau mengalah untuk turun dari truk membuat para tentara pun mulai curiga karena truk mereka diam saja hingga akhirnya di saat terdesak, Suri mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Teringat kode yang diberikan GP, Suri pun segera mendekati telepon. Code word. Location. Fakta mengejutkan terjadi. Suri selamat dan Sipa mengetahui kebenarannya. They're Indian police. Lift the barricades. Kargo emas berisi 1000 gram berhasil dikembalikan. Sesuai kesepakatan, 4 orang suku dibebaskan dan wanita dari suku tersebut berhak menginjakan kaki di pelabuhan Jaffna untuk melihat bayinya. ఈ 70 సంవత్సరాలుగా తల్లి నుండి వేరైన బిడ్డ కలవడం. Keberhasilan Suri membuat ia dilulukan rakyat Dipi, sekaligus membuka rahasia siapa dirinya sebenarnya. Di tengah perayaan, tiba-tiba Singha mengamuk karena ia mengetahui informan yang membocorkan penyelundupan kepada tentara. Inform Sri Lankan Navy. Tragedi pun meletus. Murugan dirasuki paranoia, membunuh ayahnya sendiri. ఎట్లా జరిగింది? వీల్ చైర్ స్లిప్ అయి పూల్లో పడిపోయినారు సార్. Murugan mencurigai adanya mata-mata dalam kartel. Ia merencanakan sesuatu, mengundang seluruh warga suku dari Pulau Dipi termasuk wanitanya untuk melihat ayahnya yang terakhir kalinya. శివ, ఇన్నికి సాయంత్రం నువ్వు దగ్గరుండి దివిలో అందరినీ ఇంక తీసుకొని రావాలి. ముఖ్యమా సూర్యుని మరందిరాదా. Perasa ada yang janggal dengan tragedi di pos pemeriksaan waktu itu, Singha menanyakan sesuatu kepada Sipa. మన వాళ్ళ నలుగురు చనిపోకుండా బ్రతికారు. మొట్టమొదటిసారి ఆడ దివి దాటి బయటకెళ్ళింది. తెలుసుకునేదాకా వదను. Suri menemui Madu yang dirasa sudah menyembunyikan informasi terkait informan bernama Nanaji yang selama ini berada di suku Dipi, sehingga Suri mengkhawatirkan identitasnya bisa terungkap. Tiba-tiba muncullah GP. దివిలో ముందే మీ మనిషి ఉన్నప్పుడు నన్నెందుకు తీసుకొచ్చిర్రు? నువ్వు గోల్డ్ దొంగతనం చేసి నన్ను మోసం చేశావు. Suri yang sudah berkhianat mencuri emas kembali demi menolong warga suku. GP beri kesempatan terakhir untuk mencari tahu nomor kontainer selundupan Hong Kong dari Siva. Jika tidak, లేదంటే మీ అన్న పోలీస్ ఇన్ఫార్మర్ అని దివిలో జనాలకి తెలిసేలా చేస్తా. వాళ్ళే చంపేస్తారు. walau Siva sudah mengetahui Suri informan polisi, ia tetap menyayangi adiknya dan menyuruhnya pergi karena Singha sedang menyelidiki tentang Suri ke India. నీ గురించి తెలుసుకోవడానికి సింగా ఇండియా వెళ్ళాడు. Dan tanpa diduga, ia keceplosan bahwa ibunya masih hidup. శివ తప్పైపోయిందా కావాలండి నన్ను. నీకేం కావాలి? కంటైనర్ నెంబరే కదా, HK183. Sisi gelap GP terungkap. Ia ditelepon atasannya untuk menghentikan misi karena informasi agen-agennya terungkap. Namun GP menolaknya. ఇది యుద్ధం జస్పాల్. రెండు వైపులా ప్రాణాలు పోతాయి. వాళ్ళలో వాళ్ళే కొట్టుకునేటట్టు చేయాలి. Malam mencekam pun tiba. Sipa bersama seluruh warga suku memenuhi undangan Murugan di kediamannya. ఇంక యారుమే భయపడాదీங்க. ఎవరికేం కావాలో చూడండి. Murugan memberitahu kabar penting yang didapat Selpa kepada Sarapanan, yang dimana Selpa juga adalah salah satu informan yang ditugaskan GP untuk memanipulasi keadaan. నువ్వు చేయాల్సిన లాస్ట్ పని ఒకటి ఉంది. Bahwa di antara Suri dan Sipa, salah satunya adalah polisi. వాళ్ళిద్దరిలో ఒకరు పోలీస్ ఇన్ఫార్మర్ అంట. 18 tahun Sipa bergabung bersama mereka. Tentunya Sarapanan tidak terlalu percaya jika Sipa adalah polisi. Ia pun menanyakan kebenarannya kepada Sipa. మీ ఇద్దరిలో ఇన్ఫార్మర్ యారు? నువ్వు కాదు అని ఒక్క మాట చెప్పు శివ, ఒక్క మాట. Di saat Sipa terdesak, Suri yang tidak hadir di acara itu menenggelamkan diri dalam alkohol untuk pertama kali.
అనికి నాకేం జరిగినా సంబంధం లేదంట. Ia mengaku pada Madu bahwa dialah yang membunuh ayah mereka dulu, bukan si Pa. Hidup yang ia jalani selama ini seharusnya milik kakaknya. Ketika bukti palsu disodorkan, si Pa mengorbankan dirinya dengan mengaku sebagai pengkhianat. ఈ విషయంలో ఇంకెవరికి సంబంధం లేదు. వీడి ఇంకొక్క నిమిషం కూడా బతికుండడానికి వీల్లేదు. Si Pa pun dibunuh Murugan. ఇక్కడే కూర్చుని Detik-detik pembantaian pun segera terjadi dan Suri dalam keadaan mabuk pada malam itu sebetulnya akan menyusul si Pa tapi ditahan Madu. Di tengah pembantaian itu, para warga suku berusaha menobrak pintu keluar untuk melarikan diri, tapi mereka sudah terkepung oleh anak buah Murugan. Si Pa kembali tersadar. Di akhir hidupnya, ia kembali bangkit walau tertatih-tatih melawan anak buah Murugan. Pengorbanan terakhirnya, ia menubrukkan diri dengan mobil agar pintu gerbangnya terbuka. Pagi berikutnya, kabar pembantaian itu menghancurkan hatinya. Suri mendapati Pulau Dipi sudah hangus terbakar dan melihat puluhan mayat yang dibantai tergeletak beserta kakaknya. Dari duka dan amarah, lahirlah tekad membara. Bairagi seketika melihat amarah Suri, ia teringat ramalan leluhurnya. ఒక యోధుడు ప్రళయకాలంలో పడవని లాగుతూ దర్శనమిస్తాడు. ఆ రాజుకునే ఆ యోధుడే Setelah meyakini telah hadir kembali sang raja yang diramalkan, mereka segera membantu Suri menarik perahu legenda itu untuk berlayar membalas kematian saudara mereka. Pertempuran besar pun meledak. Dengan keberanian tanpa batas, Suri bersama pengikutnya menyerang markas Murugan. Walau tertusuk, ia tetap bertahan sebelum sampai menemukan Murugan, lalu ia menemukan Selpa. నేను కూడా నీలాగా పోలీసే. Pertempuran semakin menarik. Kali ini penentuan siapa yang paling kuat di antara Suri dan si goblok Murugan. Pertarungan itu berakhir dengan kematian Murugan di tangan Suri. Tersisa anak buah Murugan, mereka dieksekusi satu persatu tanpa ampun. మీ జాడ కోసం అన్వేషణ 70 ఏళ్ల క్రితమే మొదలైంది. Ramalan leluhur pun terpenuhi. Ia adalah reinkarnasi sang raja yang dulu gugur. ఇక్కడి నుంచి మీరు నా బాధ్యత. Kini Suri naik tahta sebagai pemimpin Dipi, menjadi raja bagi rakyat yang membutuhkan penyelamat. Namun kisah belum berakhir. Setu, putra sulung Adiapan sekaligus kakak Murugan, muncul di Dipi dengan dendam membara. Di saat yang sama, Singha anak buah Sipa yang curiga akhirnya menemukan foto Suri dalam seragam polisi di rumahnya di Ankapur. Sebuah tanda bahwa cerita Kingdom masih menyimpan babak berikutnya. వెళ్ళనివ్వకుండా అడ్డుపడ్డావు. నీకు ముందే తెలుసని సూరికి తెలిస్తే చాలు నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చి మరీ చంపుతాడు.
Dan begitulah akhir dari kisah Kingdom, sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang pertempuran fisik, tapi juga perang batin. Seorang pria yang terjebak antara tugas negara, darah keluarga, dan takdir besar yang tak bisa ia hindari. Suri kehilangan kakaknya, kehilangan dirinya sendiri, namun pada akhirnya menemukan jati dirinya sebagai pemimpin. Sebuah takdir yang telah diramalkan jauh sebelum ia lahir. Film ini mengingatkan kita bahwa sejarah sering berulang, dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan. Dari pengkhianatan, pengorbanan, hingga penebusan, Kingdom mengajarkan bahwa darah bisa memisahkan, tapi juga bisa menyatukan dalam sebuah takdir yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini bersama saya, Young Best, muda terbaik. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya.